Hello and welcome back to the YouTube channel of Abhith Siksha. Ami last class amar English grammar series already voice topic to start korisilu. Aji ami part 2 to sam first video ami ki cover korilo, voice ki hoy ami hetu buzilu, voice or types keta ami hetu buzilu, tar conversions bilak kinuka hoy tense wise ami hikhiniu salu, structures khiniu salu. Aji ami hikhinire continuation to korim aru ami তাৰ পাছত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ আহি থকা বোৰ্ড এক্সামছৰ কাৰণে হিকিনি কভাৰ কৰিম সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া আমি চাম যে আমি অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েসলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰো when it comes to modal verbs ঠিক আছে সো what are modal verbs are a form of auxiliary verb যেটো বস্তু আমাক কি কৰে যেটো আমাক এনুকা কিবা এটা বস্তু পসিবিলিটি এবিলিটি অব্লিগেশন হেবিলাক বস্তু দেখাবৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰে ঠিক আছে সো অ্যাক্টিভ ভয়েসত যেতিয়া আমি সেন্টেন্সটো থাকে মডেল ভার্বস থাকাৰ তেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আহি গল সাবজেক্ট তাৰপিছত আহি গল মডেল ভার্ব তাৰপিছত আহি গল v1 তাৰমানে বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আৰু তাৰপিছত আহি গল অবজেক্ট যেতিয়া আমি প্যাসিভ ভয়েসলৈ কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া কি হ'ব অবজেক্টটো আহি গল আগত তাৰপিছত আহি গল মডেল ভার্ব এতিয়া মডেল ভার্বৰ লগত কি হ'ব বি এটা আহি গল তাৰপিছত V3 মানে past participle of the verb তাৰপিছত by আৰু তাৰপিছত subject she can solve it ইয়াত কি দেখাইছে ability to দেখাইছে আৰু হেতু ability to দেখাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিছো we are using the helping verb can ঠিক আছে that is also a modal verb she can solve it তো এতিয়া কি হল it to object ৰাখা হৈছে সো এতিয়া হেতু আমি যেতিয়া active voice বা passive voice লৈ কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব it তাৰপিছত আহি গল যোনটো মডেল ভার্ব আছিল ইয়াত কি আছিল ক্যানৰ লগত আহি গল বি তাৰপিছত কি হল past participle of the verb solved simple past আৰু past participle টো কি হল solved তাৰপিছত rules মতে by তাৰপিছত subject টো আহি গল she আছিল pronoun টো চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হল pronoun টো চেঞ্জ হৈ পেলাই her হল it can be solved by her তাৰপিছত আহি গল we must obey the rules ইয়াত আমাক কি দেখাইছে obligation দেখাইছে আৰু হেতু দেখাবৰ কাৰণে কি কৰিছে we are given the modal verb obey must so এটা আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম the rules object obey verb must modal verb আৰু we is the subject তো object টো আহি গল the rules তাৰপিছত কি হল modal verb আছিল must লগত আহি গল be obey obeyed ঠিক আছে past participle obey কি হয় obeyed তাৰপিছত by তাৰপিছত we আছিলে pronoun টো চেঞ্জ হৈ পেলাই must হৈ গল এতিয়া আহি গল আমি passive voice লৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম when it's an interrogative sentence so what is an interrogative sentence an interrogative sentence is a sentence that asks a question যেটো সেন্টেন্সৰে আমাক কি কৰে কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰা যায় হেতু কি হয় হেতু হল ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স তো এটা আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত কিবা এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসত থাকিলে হেতু প্যাসিভ ভয়েসলে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম হেতু জানিবৰ কাৰণে আমি স্ট্ৰাকচাৰ কিটা জানিবৰ কাৰণে লাগিব সো देयर आर অলৱেজ টু ওয়েজ কিবা এটা কোৱেশ্চন কৰা which is এটা হল yes no questions তাৰমানে কি তাৰ আনসাৰটো হলে yes হ'ব নহলে no হ'ব there is nothing in between ঠিক আছে did you do the work হলে তুমি কামটো কৰিছা নহলে তুমি কামটো কৰা নাই তাৰ মাজৰ বেলেগ একো পসিবিলিটি নাই আনসাৰটো কি হ'ব হলে yes হ'ব নহলে no এ হ'ব তাৰ পাছত আহি গল wh questions যেনেকৈ who whom হেবিলাক কি হয় they are wh questions তো এইখিনি আমি কেনেকৈ চাম হেতু আমি কেনেকৈ অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েস লৈ নিম হেতু আমি এবাৰ চাও তো যেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰটো হতে কি থাকে yes no questions কে থাকে yes no questions থাকিলে হদা অ্যাক্টিভ ভয়েসৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব অ্যাক্টিভ ভয়েসৰ স্ট্ৰাকচাৰটো হদাই হ'ব
Okay, so itia yes no questions itia thakibo. The one way of converting it is যেতিয়া আমি ইনকো কোৱেশ্চনস দেখি আছো যেটো do does আৰু did দি আৰম্ভ হৈছে do does কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হেতু প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিব did কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হেতু past টেন্সত থাকিব হয় না present past তাৰপিছত আহি গল subject তাৰপিছত v1 তাৰপিছত আহি গল object যিহেতু interrogative হয় question mark would always be there হল এটা হেতু আমি যেটা প্যাসিভ ভয়েসলৈ কনভার্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব যদি do বা does থাকে তাৰ মানে কি হয় প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম আমি is ইউজ কৰিম বা are ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্যাসিভ ভয়েসৰ কনভাৰ্সনটো তেনেকুৱা হ'ব আৰু যদি did থাকে which indicates the past তেতিয়া আমি was বা were ইউজ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল যিহেতু প্যাসিভ ভয়েসলৈ নি আছো অবজেক্টটো আহি গল আগৰলে তাৰপিছত v3 of the verb তাৰপিছত by আৰু তাৰপিছত subject followed by the question mark হল এটো হল যেতিয়া আমি do does did দি আৰম্ভ কৰো তাৰপিছত এটা হল যেতিয়া আমি তাৰপিছত আৰু এটা আহি গল yes no questions অৰে ইয়াত কি হ'ব যেতিয়া আমি দেখি আছো যে অ্যাক্টিভ ভয়েসত has বা have যেতিয়া এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয় আৰু had টো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটো পাষ্টত হয় তাৰপিছত আহি গল সাবজেক্ট তাৰপিছত আহি গল v3 তাৰপিছত আহি গল অবজেক্ট ঠিক আছে কি হৈছে structure is the same subject plus v3 plus object ইয়াৰ লগত কি হৈছে has have present tense থাকিলে had past tense হলে আহি গল so when we convert the same into past tense তেতিয়া কি হ'ব depending on the tense যদি present tense আছে তেতিয়া have বা has থাকিব যদি past tense আছে তেতিয়া কি হ'ব had এ থাকিব তাৰপিছত passive voice যেহেতু object টো আগত আহি গল লগত been আহি গল তাৰপিছত v3 past participle তাৰপিছত by আৰু subject so this is the structure যেতিয়া আমি yes no questions to যেতিয়া আমি active voice ত yes no questions বিলাক পাও ঠিক আছে and what is a yes no question যেটো answer to হলে yes ত হ'ব নহলে no হ'ব there is nothing in between হল this is one way আৰু that was the another হল তাৰপিছত এতিয়া আহিলে WH questions তো যেতিয়া আমি WH questions দেখো WH questions ত সদায় কি হ'ব what who why when ঠিক আছে so these are the WH question থাকা words তো ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব active voice ত WH word যোনটো WH word মানে কি যোনটো কোৱেশ্চনে আছে what এ হক who why when how whatever the word is ঠিক আছে হেতু হল আমাৰ WH word তাৰপিছত আহিলে
do, does, did, depending on the tense of the sentence. Okay, so এতিয়া ইয়াত কি হ'ব যে WH questions যে আমি যেটা দেখিম, then how do we start? Active voice structure to সদায় WH word to দি start হ'ব, তাৰপিছত do or does কেতিয়া থাকিব যেতিয়া present tense ত হয়, did to কেতিয়া থাকিব যেতিয়া past tense ত হয়, তাৰপিছত আহি গ'ল subject, তাৰপিছত base form of the verb, object, question mark, ঠিক আছে? That is the structure of the active voice. যেতিয়া আমি WH questions দি questions বিলাক deal কৰি আছো, যেতিয়া passive voice লৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব, WH word to থাকিলে যিহেতু do, does আৰু did আছে, এটা কি হ'ব is, are, was বা were depending on the tense, ঠিক আছে? is বা are present tense থাকিলে, was, were past tense থাকিলে, তাৰপিছত আহি গ'ল object, তাৰপিছত আহি গ'ল V3 of the verb, that is past participle of the verb, তাৰপিছত আহিলে by আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল subject. আৰু এটা কি হ'ব যেতিয়া আমি WH questions দিয়ে কৰি আছো, WH word has, have, had, subject plus V3 plus object had plus been plus V3 plus. Okay, so another scenario, প্ৰথমটোত আমি কি চাইছিলো য'ত does, did আৰু do আছিলে, এতিয়া কি হ'ল য'ত has, have আৰু had আছে, তো active voice ত কি হ'ব প্ৰথমতে WH word to আহিলে, তাৰপিছত has বা have present tense ত থাকিলে, had to past tense ত থাকিলে, তাৰপিছত আহি গ'ল subject, তাৰপিছত V3 and then the object. এতিয়া আমি যেতিয়া হেতু passive voice ত কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব, সবতকৈ আগত আহি গ'ল WH word to, তাৰপিছত depending on the tense ইয়াত has বা have থাকিলে, has বা have আহিলে, তাৰপিছত had আহি গ'ল, এতিয়া object to আগত আহি গ'ল, object to লগত been আহি গ'ল, তাৰপিছত V3 of the verb, past participle of the verb, তাৰপিছত by আৰু lastত আহি গ'ল subject followed by a question mark, ঠিক আছে? So I hope it's clear. কিবা confusion থাকিলে do leave it in the comment box. তাৰপিছত আহি গ'ল imperative sentence. So what is an imperative sentence? যেটো আমাক কিবা command, request হিখিনি বা suggestion যেটো আমাক কয় হেতু হ'ল imperative sentence. তো এটা যেটা আমি imperative sentence ত কিবা এটা কনভাৰ্ট কৰিম, so passive voice structure to এটো হ'ব, object to let to আগত আহি যাব, যেটা আমি দেখিম imperative sentence হয়, তাৰপিছত object আহি গ'ল, তাৰপিছত be, তাৰপিছত আহি গ'ল V3 of the verb, that is the past participle of the verb. Open the window, ঠিক আছে? তো এটা ইয়াত কি হ'ল, it's an imperative sentence, কোনবাই কাৰোবাক কৈছে, ঠিক আছে? let to আগত আহি গ'ল, তাৰপিছত object to কি হয় the window to আগত আহি গ'ল, লগত কি হ'ল be, V3 of the verb, past participle of the verb, open to কি হয় opened, ঠিক আছে? simple past to open দে হয় ed লাগে, past participle to ed তাতো ed এ লাগে, it's the same. তাৰপিছত আহি গ'ল
do this quickly. Let this to objector নিচিনা ৰাখিলে, let this be do third form কি হয় done quickly. এতিয়া আহি গ'ল infinitive and gerund passive. What are infinitives? যেটো verbৰ আগত to লাগে হেতু কি হয়, that's an infinitive. What is a gerund? যোনটো verbৰ লগত ing লাগে, that is a gerund. ঠিক আছে? So সবতকে আগত আমি চাও infinitives ত কেনেকৈ আমি active বা passive লৈ কনভাৰ্ট কৰিম. Infinitive কি হয়, word টোৰ লগত to আৰু base form of the verb আহে. আমি যেতিয়া passive voice লৈ কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া কি হ'ব, to be হৈ যাব আৰু V3 of the verb, that is past participle of the verb. I want to help her. ঠিক আছে? I to subject, want to verb, auxiliary verb, to help to কি হয় infinitive plus base form of the verb, her is the object. হয় না? তে এতিয়া কি হ'ব, object to আগত আহি গ'ল she, once যেহেতু present হয়, present tense হয় সেইকাৰণে কি হ'ব, s লাগি গ'ল once. to be আহি গ'ল, helper past participle কি হয়, helped, ed লাগি যায়, helped by subject of pronoun to change হৈ গ'ল me. She wants to be helped by me. এতিয়া আহি গ'ল gerund. So what is a gerund? য'ত যোনটো verbৰ লগত ing এটা লাগি যায়. ঠিক আছে? So active ত কি হয়, যেহেতু verbত ing লাগি যায়, passive ত কি হ'ব, being or লগত V3 past participle of the verb. যেটো আমি যিকোনো present, যেটো আমি যিকোনো continuous tense ত পঢ়িছিলো, be it present continuous বা past continuous. I like people admiring me. ঠিক আছে? So সেইকাৰণে কি হ'ল, I like to people, আমি কাৰ কথা কৈ আছো, আমি we are talking about the people who admires me. ঠিক আছে? আমাৰ গুৰুত্বটো ইয়াত কি হৈছে, সাবজেক্টটো আমি people ৰাখিছো ইয়াত. I like to, I like ৰ জাগাতে থাকিলে এটা কি হ'ব, যেহেতু admiring আছে, being আহি গ'ল being, admire to কি হ'ব, base form to কি হয় admire, admire, admired, admired. ঠিক আছে? V3 of the verb. By whom? Subject to কি আমাৰ by people. ঠিক আছে? I like being admired by people. So আমি এটা কিছুমান important MCQ discuss কৰিম, যেটো তোমালোকৰ board exams ৰ কাৰণে it's very important. So প্ৰথম questionটো চাও, they greet me cheerfully every morning. ইয়াত কি হৈছে, every morning ৰ কথা কৈছে, it's an habitual action বা routine type হৈ গৈছে. They greet me, greet to কি হয়, present tense ত আছে, আৰু যেহেতু habitual action দেখাইছে এইটো কি হয়, it's simple present. তো আমি simple present tense ত কেনেকুৱা structureটো হ'ব বুলি পঢ়িছিলো, active voice ত কেনেকৈ থাকিব, subject plus object plus subject plus object, sorry, subject plus verb plus object. হেতু যেটা passive voice ত হ'ব তেতিয়া হেতু কি হ'ব, তেতিয়া হ'ব objectটো আগত আহি গ'ল, তাৰ পাছত am is are আহিব যেটো subjectৰ লগত মিলিব, তাৰ পাছত V3 of the verb, তাৰ পাছত by আৰু তাৰ পাছত subject. ঠিক আছে? So এটা কি হ'ব, every morning I was greeted cheerfully. Was greeted কি হয়, past tense, যেহেতু এটা আমি দেখিছো যে প্ৰেজেন্টত থাকিব, টেন্স টু কি হ'ব, ৰুলত আমি পঢ়িছিলো যে টেন্স ইজ আনচেঞ্জড, so this is not the answer. I am, টেন্স টু ঠিকে আছে, greeted, greet or third form to কি হয়, third form of the verb, it's greeted, simple present to greeted হয়. So greeted, তাৰ পাছত আহি গ'ল cheerfully by them every morning. This is our answer. ঠিক আছে? I am greeted cheerfully by them every morning. I am being greeted cheerfully by them every morning. এটো continuous হলে আমাৰ যদি মেইন স্ট্ৰাকচাৰটো, মেইন সেন্টেন্সটো যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে হয় তেতিয়া কি হ'ল, being to whole হয়, বাট যেহেতু নাইকিয়া, this is not the answer. Cheerful greeting is done by them every morning to me. A sentence to grammatically it doesn't even make any sense, so this is not the answer. Iti ahi gol, William Shakespeare wrote The Merchant of Venice. I'm not sure my thik pronounce korsu na nai about the book. Comment ot mok janabo, aru kiba confusion thakileo do let us know in the comment section. So ita yar answer to kenuka hobo, William Shakespeare wrote. Thik ase? So itu past tense ot hoy. Prothom option to sao, The Merchant of Venice
is written by William Shakespeare. কি হ'ব? This is wrong কাৰণ কিয়? Wrote to কি হয়? Wrote indicates past tense. ঠিক আছে? তাৰপিছত আহিলে The Merchant of Venice was being written by William Shakespeare. Being written to কেতিয়া আহিলে হয়? যদি আমাৰ সেন্টেন্সটো past continuous tense থাকিলে হয়, এটো কি হয়? Simple past. হল? তাৰপিছত আহিলে The Merchant of Venice was written by William Shakespeare. এটা কি হয়? Past tense আমি কি পঢ়িছিলো? Simple past হলে active voice structure টো কেনেকুৱা হ'ব? Subject plus was বা were হ'ব plus V3 of the verb, V2 of the verb plus by plus subject. আৰু হেতু passive voice ত গলে কি হ'ব? Passive voice ত যেতিয়া আমি হেতু কনভার্ট কৰো তেতিয়া হেতু হ'ব প্ৰথমতে object টো আহি গল, object ৰ লগত কি হ'ব? Was বা were হ'ব, তাৰপিছত V3 of the verb, তাৰপিছত by, তাৰপিছত subject. তো ইয়াত কি হৈছে? Object টো আগত আহি গল, তাৰপিছত was বা were, যেহেতু আমি এখন বুকৰ কথা কৈ আছো was, V3 of the verb write, written, by আহি গল, subject আহি গল. So option C is the answer. ঠিক আছে? The Merchant of Venice had been written by William Shakespeare. এটো কেতিয়া হল হয়? যদি আমাৰ question টো past perfect tense থাকিলে হয়. এতিয়া the government has launched a massive tribal এটো welfare হ'ব, welfare program in Assam. ঠিক আছে? has launched এটো কি হয়? এটো হল present perfect হয় নে? A massive tribal welfare program in Assam. তো এটা আমি ইয়াত স্ট্রাকচারটো কেনেকৈ চাম? যেতিয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে তেতিয়া কি হ'ব? অবজেক্টটো আগত আহি গল প্যাসিভ ভয়েসত, তাৰপিছত হ্যাজ বা হ্যাভ হ'ব। এতিয়া কি আহি গল? been আহিলে, তাৰপিছত V3 of the verb, তাৰপিছত by, তাৰপিছত subject হয় না? সো এটা আমি অপশনস কিটা চাও, অপশনস কিটা কি কি আছে? A massive tribal welfare is launched by the government in Assam. This is wrong কাৰণ কিয়? এটো simple present tense or থাকিলে, যদি আমাৰ question টো simple present ত থাকিলে হয় then this would have been the answer. But যেহেতু কি হয় এটো present perfect হয় তেনেহলে this is wrong. Second টো কি হল এতিয়া? A massive tribal welfare program has been launched by the government in Assam. ইয়াত কি হৈছে? object টো আগত আহিলে, has been আহিলে, launch or third form of the verb launched ed লাগি গল, by the government in Assam, by পাছত subject টো আহি গল হল। তাৰপিছত the government has launched a massive tribal program, এটো active voice হলে থাকিলে, passive voice হলে নাহিলে। The government in Assam has launched a massive tribal welfare program, এটো it's the same। এতিয়া আহি গল the next question, I am playing cricket. এটা playing, I am playing কি হয় তো? present continuous tense. present continuous tense হলে কি হ'ব? passive voice structure to object to আগত আহিলে, object to আগত আহি পেলে কি হল? তাৰপিছত am is are আহিলে, তাৰপিছত being আহি গল, being being, তাৰপিছত V3 of the verb, তাৰপিছত by, তাৰপিছত subject. এটা আমাৰ options কিটা চাও কি কি আছে? Cricket has been being played by me. এটো কেতিয়া হল হয়? যদি present perfect continuous tense থাকিলে হয়। So this is not the answer. Cricket is being played by me. This is the right answer কাৰণ কিয়? যেহেতু present tense হয়, is আহি গল, continuous tense আছিলে কাৰণে being আহি গল, তাৰপিছত play third form to কি হয়? played, play, played, played, by, তাৰপিছত subject me. Cricket was being নহব কাৰণ tense to বেলেগ, has been এটো নহব কাৰণ কিয়? perfect ত যায়গে। এটা চাও, I have lost my English textbook. So ইয়াৰ structure to কি? I subject, have verb, object হয় না?
এটো কি হয় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হয় নে তো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট থাকিলে প্যাসিভ ভয়েসৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিল আগতে আহি গল অবজেক্ট অবজেক্টটো কি আমাৰ মাই ইংলিশ টেক্সটবুক তাৰপাছত যিহেতু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হয় তো এটা কি হ'ব হ্যাজ বা হ্যাভ আহিব আমি অবজেক্টটো কি হয় ইংলিশ টেক্সটবুক আমি পার্টিকুলার এটা বস্তু কথা কৈ আছো এইকাৰণে হে গল হ্যাজ তাৰপাছত কি হ'ব যেহেতু প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট হয় আহি গল been lost V3 of the verb lost lose to কি হয় lost তাৰপাছত আহি গল by তাৰপাছত I pronoun to change হলে কি হ'ব me হৈ যাব ঠিক আছে my English textbook has been lost by me এতিয়া আহি গল আৰু এটা the glass was not broken by the boy কি কৈছে এইটো change to active তাৰ মানে কি হয় active যদি চেঞ্জ কৰিব কাৰণে দিছে আমাৰ প্যাসিভ ভয়েসত আছে হয় না the glass was broken by the boy ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছিলে আমাক সদায় active voice যোনটো সাবজেক্ট হয় হেতু প্যাসিভ ভয়েসত আহি যায় তো এটা কি হ'ব the boy হেতু আহি গল আগত কাৰণ that was the subject the boy এটা কি হল was not was to কি হয় was past tense হয় না সো এটা কি হ'ব did not তাৰপিছত কি হল যেহেতু পাষ্টত আছে পাষ্টত থাকিলে কি হ'ব v1 v2 তাৰ মানে সিম্পল পাষ্ট ফর্ম অফ the verb ইয়াত কি আছে v3 broken broken কি হয় break broke broken হয় না সেইকাৰণে হৈ গল এতিয়া broke আৰু তাৰপিছত কি আহি গল লাষ্টত আহি যায় object to that is the subject of the passive voice so এটা কি হ'ব the boy did not broke the glass sorry eto it will be break did not break the glass কারণ কিয় যেহেতু did not আছে it already indicates past তো সেই কাৰণে কি হ'ব তেতিয়া v1 form of the verb আহিব and that will be break এতিয়া চাও তাৰপিছত আহি গল he helps me কি হয় simple present তো ইয়াৰ আনসাৰ কিটা চাও I am helped it is on does it make complete sense I am helped কিন্তু কি আমাক সেন্টেন্স ৰ মিনিং টু কি কৈছে যে he মোক হেল্প কৰে আৰু আমাৰ রুল টু কি হয় the sense of the sentence the meaning of the sentence as well as the tense has to be unchanged ইয়াত কি হৈছে আছে তো প্ৰেজেন্ট টেন্সতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো আমাক দিয়া নাই কিয়া so this is not the answer তাৰপিছত আহি গল I am being helped এটো it's wrong তাৰপিছত আহি গল I am helped by him আমি স্ট্রাকচারটো কেনেকুৱা পঢ়িছিলো যেটা সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে অবজেক্টটো আগত আহিব তাৰপাছত am is are তাৰপাছত v3 of the verb তাৰপাছত by তাৰপাছত subject this is the answer ঠিক আছে I am being helped by him এটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে হল হয় সো আমাৰ এটো আনসার কি হল I am helped by him এতিয়া চাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো Ajay spoke the truth ঠিক আছে spoke to কি হয় এটো simple past আমাৰ সেন্টেন্সৰ স্ট্রাকচারটো কি it's in simple past tense
So ইয়াৰ আমি অপশনস কিটা চাও অপশন টু কি হবো the truth were spoken by Ajay এটো ইয়াত কি হয় this is plural this is wrong কাৰণ truth কি হয় truth is uncountable হে কাৰণে কি হবো হেতু হদায় was থাকিব ঠিক আছে তেনেকে চাব গলে the truth is spoken by Ajay হেতু নহব কাৰণ কিয় spoke to আমাক past tense ত indicate কৰিয়ে দিছে হল It is sound the truth was spoken by Ajay. Whole কাৰণ কিয় যেতিয়া simple past থাকে তেতিয়া passive voice structure to কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে object to আহিব তাৰপিছত was were হ'ব তাৰপিছত v3 of the verb তাৰপিছত by আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল subject আৰু আমি যদি এটোত চাও the truth was spoke by Ajay ইয়াত কি হৈছে verb or we are using a wrong form so this is not the answer ইতিয়া আহি গ'ল who did this work ঠিক আছে হেতু আমি এটা কেনেকে কনভার্ট কৰিম by whom was this work done ঠিক আছে তাৰপিছত the last question I have bought a few books কি হৈছে have bought এটো কি হয় this is present perfect tense তো present perfect tense ত কেনেকে আমি চেঞ্জ কৰিম object to আহি গ'ল আগত a few books books কি হয় books is plural তো হে কাৰণে কি হ'ব have যেহেতু present perfect হয় হে কাৰণে এটা কি লাগিব been তাৰপিছত v3 of the verb yet already it's the v3 of the verb bought আকৌ bought এ হ'ব by লাগি গ'ল rule মতে I pronoun to change হৈ পেলে me হৈ গ'ল ঠিক আছে so these are some of the questions যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো part 1 ত already গুটিখিনি conversions আমি ডিসকাস কৰা আছে তাৰ মাজত তোমালোকৰ কিবা doubts and confusions থাকিলে please leave it in the comment section next class ত নতুন ভিডিও টপিক এটা লৈ তোমালোকক লগ পাম thank you